السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Apprenez-vous livre de français, suivez-moi à la page 16. إذا تلاميذ الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 16. Nous découvrons et nous utilisons des mots de même famille. قال لك نستكشف ونستعمل الكلمات من نفس العائلة. Alors la leçon d'aujourd'hui c'est des mots de même famille. الكلمات من نفس العائلة. Je lis, أقرأ. Il était une fois une magicienne dont les 3 fils s'aimaient et s'entendaient fort bien. Mais elle n'avait pas confiance en eux. Elle croyait qu'il voulait lui prendre son pouvoir magique. Un jour, elle transforma l'aîné des garçons en aigle, le deuxième en baleine, craignant d'être changé lui aussi en bête féroce. Le troisième fils décida de s'enfuir. نعاود نقرا لكم ونشرح لكم. Il était une fois une magicienne dont les 3 fils s'aimaient et s'entendaient fort bien. قال لك في أحد المكان والزمان كانت واحد ساحرة عندها 3 أولاد تحبهم بزاف. Mais elle n'avait pas confiance en eux. Elle croyait qu'il voulait lui prendre son pouvoir magique. قال لك ولكن ما كانش تثيق فيهم. قال لك كانت شغل تقول بلي غادي يجي لي واحد النهار واللي يديو لي القوى السحرية تاعي. Un jour, elle transforma l'aîné des garçons en aigle, le deuxième en baleine, craignant d'être changé lui aussi en bête féroce. Le troisième fils décida de s'enfuir. قال لك واحد النهار حولت الكبير تاعهم لصقر والثاني البالان الحوت الكبير. قال لك خوفا منه باش يتحول الى حيوان مفترس. والثالث الصغير فيهم قال لك شغل كي جا هارب مات. La première question. Avec moi ou mon camarade, je complète avec des mots du texte. قال لك مع الزميل تاعي ولا الزميلة تاعي نكمل بكلمات النص. Le personnage principal c'est une magicienne. Comment est son pouvoir? Son pouvoir c'est magique. Ça y est. Comment appelle-t-on ce genre de mots? Ce genre de mots? On l'appelle ce genre de mots les mots de même famille. Je retiens. Généralement, on peut former des mots de même famille à partir d'un même radical. Ces mots se rapportent à une même idée. Mage, magie, magicien, magicienne. Chargé, déchargé, chargeur, chargement. قال لك في الأغلب دائما قال لك الكلمات تتكون من نفس العائلة واللي بارتير d'un même radical اللي تتكون من جزء واحد واللي من هذاك الجزء نقدروا نكونوا منه le verbe, le nom, l'adjectif, l'adverbe et etc. كما هنا ماجي سحر ماجي كيف سحر magicien ساحر magicienne ساحرة. charger le verbe charger. décharger بمعنى décharger العكس تاعو عاودي زعما الحمولة عاودي يهبطها. شارجور هو اللي يحمل. شارجمون هو هذاك اللي راهم يشارجيوه. صايي
قال لك من لو راديكال نستخرج منه عدة أشياء زعما لو نون لو فيرب et cetera. C'est très facile. Activité. Le premier exercice, je complète le tableau comme dans l'exemple. قال لك نكملوا الطابلو بنفس المثال اللي عندنا هنا في الطابلو. عندنا لو نون longueur longer بمعنى longueur هذاك اللي يطول لو نون. l'adjectif long طويل. le verbe longer بمعنى يطيل. عاود l'adjectif عندنا libre. le verbe libérer. libérer. عاود le nom liberty. عاود encourager. عندنا le verbe encourager. l'adjectif courageux. le nom عندنا courage. ça y est, courage. عاود triste. le verbe تاعو attrister. attrister. le nom عندنا tristesse. الحزن. tristesse. Pardon, tristesse. tristesse. Deuxième activité, je relis par une flèche ce qui va ensemble. J'utilise mon dictionnaire. قال لك نربط بواش يناسب واستعمل القاموس. Un avion se pose sur le sol. قال لك الطائرة تهبط في الأرض. Lieu où se déroule un match de football. قال لك المكان اللي يلعبوا فيه الماتش. الملعب تاع البالون. mettre sous terre نديروه تحت الأرض ندفنوه. synonyme de se cacher نفس المعنى اللي زعما تخبى. action de faire sortir de terre الحاجة اللي زعما الفعل اللي نديروه باش نخرجوه من الأرض. alors عندنا لي فيرب عندنا لي فيرب دي نون et tout. عندنا terrain بمعنى ملعب ولا أرض هكا وشاسعة. entrer بمعنى يدفنوا. détrer بمعنى يخرجوا من الأرض. attirer بمعنى attirer بمعنى ينزل فوق الأرض. se taire بمعنى se pardon بمعنى يخبي. ça y est. Un avion se pose sur le sol. Un avion se pose sur le sol, c'est atterrir. عاود lieu où se déroule un match de football, terrain. عاود mettre sous terre بمعنى entrer بمعنى يدفن. synonyme de se cacher se terrer بمعنى يخبي pardon. action de faire sortir de terre c'est détrer بمعنى يخرج. هاي entrer عاود détrer عاود se terrer شغل هذه عاود نفس attirer عاود كيف c'est le même عندهم le même radical. ça y est. عاود troisième exercice, je complète avec un nom de même famille. عندنا marchandise يصرف. marchandise هو اللي يبيع. un marchand. musculaire, un muscle.
fêter, festiver, festivité, une fête. Inventer, inventif, inventer بمعنى يخترع, inventif بمعنى إبداع ولا مبدع, une invention. Fier, fier, fièrement, une fierté. Quatrième exercice, c'est le même. Je retrouve le verbe. Je retrouve le verbe. Le verbe. De chaque famille, deux mots. Chanson, chanteur, chanter. يغني. Chaud, chauffage, chaleur. Chauffer. Les alitements, litage, c'est alité. Étudiant, pardon, étude, étudiante, étudier. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لتحقيقكم كل جديد، وما تبخلوناش بإعجاباتكم وتعليقاتكم المحفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.